अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम लोग। नाज़रीन, इंसानी स्मगलिंग या इंसानी आज़ा की गैर कानूनी पेवंदकारी एक ऐसा मसला है जिसका पूरी दुनिया को सामना है, मगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में लोगों की मुआशी मजबूरियों का फ़ायदा उठाकर ऐसे गिरोहों की भी कमी नहीं है जो इनके जिस्मानी आज़ा की फ़रोख्त करते हैं और गैर कानूनी तौर पर यह काम किया जा रहा है। हाल ही में एफआईए ने कामयाब कार्रवाई करते हुए ऐसे ही गिरोह को पकड़ा है, गिरफ्तार किया है। माजी में भी किडनी ट्रांसप्लांट के हवाले से बहुत से स्कैंडल सामने आ चुके हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम भी होता है ऐसे अनासिर की वजह से, लेकिन इस कार्रवाई के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे लोगों को पकड़ा जाएगा और ये जो स्कैंडल है इसको समय पर आप हम लोग के तवज्जुह से देख सकेंगे, जान सकेंगे। हम सारे मामलात इस स्कैंडल से जुड़े हुए आप तक पहुंचाएंगे, जानेंगे कि ये रैकेट काम किस तरह करता है, गिरोह किस तरह से अपने मकरूह अज़ाइम का निशाना बनाता है, मासूम शहरियों को, मासूम लोगों को उनके जिस्मानी आज़ा निकाल ले जाता है और ये काम यहाँ पाकिस्तान में नहीं बल्कि ये दूसरे मुल्कों में जाकर करते हैं। इस सारे मामले से जुड़े हुए तमाम लोगों से भी बात करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे, अवेयरनेस देंगे, शऊर देंगे कि ये किस तरह हो रहा है ताकि हम सब भी अपना अपना किरदार अदा कर सकें इस घिनौने धंधे के खात्मे में। नाज़रीन, एफआईए की कामयाब कार्रवाई जिसमें लिवर ट्रांसप्लांट स्कैंडल को न सिर्फ मंजर आम पर लेकर आया गया बल्कि इससे जुड़े हुए लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और हम उम्मीद करते हैं कि जितना भी गिरोह इसमें मुलव्वस है उसकी सरकोबी की जाए। मेरे साथ मौजूद है असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए जनाब जमील अहमद खान मेयो साहब, उनसे जानते हैं इस कामयाब ऑपरेशन की तफसील। जमील साहब, पहले तो मुबारकबाद इस स्कैंडल को पकड़ने की। मैं तफसील जानना चाहूँगा ये केस है क्या और किस तरह आपको पता चला इन लोगों के बारे में? बहुत शुक्रिया ज़ीशान मलिक साहब कि आपने इस मौजू पर बात करने का मौका दिया। ये गिरोह जो था ये इंटरकनेक्टेड है, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान के लोगों में आपस में वेल कनेक्टेड हैं और इनके लाहौर में सरगना हैं डॉक्टर अजीज़ुर रहमान और एक कराची में इनका एक है जिसका नाम बासत है और एक फैसलाबाद में अफजाल है। ये 3 सरगना हैं और इनके आगे फिर लेयर्स हैं, एजेंट्स हैं, सब एजेंट्स हैं जो कि रेसिपिएंट्स और डोनर्स को अरेंज करते हैं पूरे पाकिस्तान से। और फिर इंडिया के जो डॉक्टर्स हैं उनको पाकिस्तान में गाहे बगाहे ये दावत देते हैं और बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में इनके ये सेमिनार्स करवाते हैं, फिर लोगों को आगाही देते हैं और फिर इंटरएक्टिव को एनवायरनमेंट क्रिएट करके। यानी वो जो लीगल काम होता है वहाँ पर, ट्रांसप्लांट तो चूँकि लीगल है वहाँ पर ऑपरेशंस होते भी हैं, उसमें इन्होंने कुछ मिलावट की है, इलीगलिटी की? मैं अर्ज कर रहा हूँ, अब इंडिया का कोई भी डॉक्टर पाकिस्तान में आके को कंसल्टेंसी नहीं करता क्योंकि वो पीएमडीसी से रजिस्टर्ड नहीं है। पीएमडीसी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल जो है वो रेगुलेटर है डॉक्टर्स का। सही। हर बंदे का एक अपना मार्जिन होता है। सब एजेंट कोई 1 लाख 2 लाख रुपए रखता है, फिर एजेंट जो है 5 लाख रुपए रखता है। फिर जो इनके ये सरगना है पाकिस्तान में जिन्होंने डॉक्यूमेंटेशन फेक बनानी होती है, वो मैं तफसील आपको गोश्तवार करता हूँ। वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? डॉक्यूमेंट्स लॉ ये है इंडिया का भी और पाकिस्तान का भी कि डोनर और रेसिपिएंट्स जो हैं वो ब्लड रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है। अब ब्लड रिलेटेड जो होते हैं, हमारी टेंडेंसी तो है नहीं कि हम अपने फैमिली मेम्बर्स को डोनेट करें। तो ये जो माशरे का जो गरीब और इंतहाई मुफलिस तबका है उसको टारगेट करके उनकी उस मुफलिसी को का इस्तेसाल करके उनको 3-4 हज़ार रुपए में वो लिवर एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है। अच्छा, उनको जब ये एक्सप्लॉइट करते हैं तो फिर उनको ये उनके डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं कि दो रेसिपिएंट के साथ उसका ब्लड रिलेशन डेवलप कैसे होगा। झूठी रिश्तेदारी क्रिएट करते हैं। झूठी रिश्तेदारी। वो बर्थ सर्टिफिकेट की शक्ल में वो जाली एक एफिडेविट बनाते हैं और उसकी रजिस्ट्रेशन, उसकी अटेस्टेशन अदालत की जाली मोहरें लगा के करवा लेते हैं। उसके बाद एक फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है जिसको हम एफआरसी बोलते हैं, जो नादरा इशू करता है। उसमें जाली एक इनका रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। फिर वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फॉर द पर्पस ऑफ वीज़ा जब ये अप्लाई करते हैं इंडियन एम्बेसी में वो सबमिट करवाते हैं। ठीक है कि ये मेडिकल बुनियाद पे हमें इंडिया का वीज़ा चाहिए क्योंकि उन्होंने एवेल्युएट करना होता है। अब इंडियन एम्बेसी ये जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वेरिफिकेशन नहीं करवाती। अच्छा, किसी एक डॉक्यूमेंट की भी वेरिफिकेशन हो जाए तो वो तो बोगस साबित हो जाएगा और वीज़ा उनको रिजेक्ट हो जाए। क्या वजह, क्यों नहीं करवाते वो? जी, उसकी 2 वजूहत तो बड़ी ऑब्वियस है। नंबर 1 कि उनको मुल्क को माली फ़ायदा है उसका, उनकी इकॉनमी बूस्ट अप होती है। दूसरा ये है कि समाजी तौर पे हमारे लोगों में ये बावर करवाने में वो कामयाब होते हैं कि हमारा जो टैलेंट है, हमारी जो एक्सपर्टीज़ है डॉक्टर्स की,
وہ بہت اچھی ہے. کتنے عرصے سے جمیل صاحب یہ سارا کچھ چل رہا ہے؟ یہ بہت عرصے سے چل رہا ہے، لیکن ایف آئی اے کے پاس یہ جو ہوٹا ایکٹ 2010 ہے اور امینڈو 2012 اس کی پلیسمنٹ پچھلے سال ہوئی. یعنی اس سے پہلے آپ لوگوں کے پاس اختیار نہیں تھا کارروائی کرنے کا؟ ایگزیکٹلی، کوئی اختیار. اس کا دوسرا جو ہم پہلو لیں وہ یہ ہے کہ پولیس اپنا کام پوری طریقے سے نہیں کر رہی تھی کہ اگر بہت عرصے سے چل رہا تھا. یہ ایک بڑا اسپیشلائزڈ ملک صاحب کام ہے اور بڑی ڈیڈیکیشن چاہیے، بڑے اسپیشلائزڈ لوگ چاہیے جو اس نیٹ ورک میں پینیٹریشن کریں اور اس پینیٹریشن کے بعد اس ڈیلیکیسی کو وہ سمجھیں. آپ لوگوں کے پاس اطلاع کیسے آئی، کیسے گرفتار؟ ہم نے چونکہ لاسٹ ایئر بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پورے پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر انلیگل کڈنی ٹرانسپلانٹ کے ہم نے سکسیسفل ریٹس کیے تھے. تو چونکہ پھر ہمیں بعد میں جب ہماری پینیٹریشن وہاں ہوئی تو وہ لوگ آزاد کشمیر میں چلے گئے اور وہاں چونکہ وہ ہوٹا کا لا اپلائی نہیں ہوتا تھا. پھر ہم نے وہاں کی گورنمنٹ کو اب ریکویسٹ کی تو انہوں نے لوکل پولیس کے ذریعے وہاں سے بھی ان کا کلا کما کیا. تو پھر ہمیں اسی دوران ہمیں پتہ چلا کہ کڈنی کے ساتھ ساتھ لیور کے ساتھ بھی معاملہ کچھ اسی طرح کا ہی ہے، اس میں بھی پیسہ انوالو ہے، اسی طرح کی موڈس آپرنڈائی ہے جو استعمال کی جا رہی ہے. تو پھر ہم نے مارکیٹ میں سورس اپنے ڈپیوٹ کیے اور پھر ایک بندے کو پلانٹ کیا. اچھا. اور وہ بندہ پھر پلانٹ کر کے اس کو تیار کروایا کہ جی تم ایز اے ڈونر تیار ہو جاؤ. پھر اس ڈونر وہ تیار ہم نے پتہ چلا آپ کو کہ یہ کام کس طرح کرتے ہیں، اسٹرکچر ان کا کیا ہے. جی یہ جو آپ نے ڈاکٹروں کے نام لیے باسط اور عزیز، یہ لوگ گرفتار ہو گئے ہیں؟ نہیں، یہ کراچی کا ہے، ایک افضال ہے، یہ گرفتار نہیں ہوئے. باقی 3 لوگ ہم نے گرفتار کیے ہیں جو کہ آدمی ہیں. وہ 3 کون لوگ ہیں؟ ان 3 میں ایک محمد حنیف ہے جو کہ دیپالپور کا رہنے والا ہے. ٹھیک ہے. ایک علی حنیف ہے جو کہ لاہور کا رہنے والا ہے اور تیسرا مبشر حسین ہے جو کہ گجرات کا رہنے والا ہے. یہ کیا کرتے تھے؟ یہ لوگوں کو ڈونرز اور ریسیپینٹس ارینج کرتے ہیں، پھر خود انڈیا ایز اے اٹینڈنٹ ساتھ جاتے ہیں. اچھا. وہاں پہ ان کو آپریٹ کرتے ہیں. براہ راست وہاں کے جو ڈاکٹر گپتا ہیں، سبھاش گپتا، ان سے ان کا رابطہ ہے. اور پھر ایک یہاں پہ ڈاکٹر عزیز الرحمان ہے جو میں نے باسط اور افضال کے نام لیے، ان کے بھی براہ راست اسی ڈاکٹر سے روابط ہے. یہ لوگ فرار ہیں؟ ہاں، یہ 3 لوگ ہم نے گرفتار کیے ہیں، باقی ہیں وہ فرار ہیں. جی. اچھا، کیا ہمارا کوئی ایسا لا موجود نہیں ہے، کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے کہ ہم حکومتی سطح پر انڈیا کے ساتھ بات کریں کہ بھائی یہ کام چل رہا ہے اور آپ لوگ یا تو اگر ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ان کی باقاعدہ اسکروٹنی کریں، اس کی درخواست دیں؟ ایسا کوئی طریقہ کار موجود نہیں؟ دیکھیں جی، وہاں پہ لا وہاں پہ بھی موجود ہے. پاکستان میں بھی ہوٹا کی جو ایویلیویشن کمیٹیز ہیں وہ بھی ان پلیس ہیں. وہ جو ڈاکومنٹس جو کہ اسٹیبلش کرتے ہیں بلڈ ریلیشن کو، وہ یہاں پہ تو پراپرلی ایویلیویٹ ہو جاتا ہے، ویریفائی ہو جاتا ہے. یہ لوگ یہاں سے اس لیے بھی بھاگتے ہیں تو یہاں تو پکڑے جائیں گے. نادرا سے ویریفیکیشن ہو جائے گی، لوکل اتھارٹیز سے ہو جائے گی کہ یہ بلڈ ریلیشن ہے کہ نہیں. فزیکلی اپنا سورس بھیج کے یا کوئی نمائندہ بھیج کے کوئی بھی لا انفورسر اس کی ویریفیکیشن کر سکتا ہے. انڈیا کے اندر بھی وہ کمیٹی موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ تو بادر نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے. جو ریسیپینٹ ہیں وہ بھی برابر کا ذمہ دار ہے، قصوروار ہے کہ انلیگل ڈاکومنٹس بنوا کر وہ ایک ایسے شخص کو جس کا کوئی خونی اس کے ساتھ رشتہ نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، کیا ریسیپینٹس کو بھی آپ نے گرفتار کیا، شامل تفتیش کیا؟ جی، ریسیپینٹس کو جو ہم نے یہاں پہ جو اصغر علی جو کہ انہوں نے کل انڈیا روانہ ہونا تھا. اچھا. تو روانگی کے وقت ہم نے انٹرسپٹ کیا. ہم نے اس سے کوئی $36,000 ریکور کیے. 8 لاکھ وہ پہلے ان کو پے کر چکا تھا. تو یہ اس سے ہم نے اب چونکہ حالت اس کی اتنی یہ تھی کہ وہ بالکل بیمار تھا، اس کو ہم نے فوراً PKLI میں جو پاکستان کڈنی لیور اینڈ جو ٹرانسپلانٹ انسٹیٹیوٹ ہے DHFA 6 میں، وہاں پہ ہم نے اس کو ریفر کیا ہے کہ انیشیل اس کی ٹریٹمنٹ ہو وہاں پہ. ٹھیک ہے. تو وہ جو اب جو ریکٹ ہمارے پاس بہت انفارمیشن آ رہی ہے، ہمیں تو یہ اطلاع ملی ہے کہ 10,000 کے قریب صرف سبھاش جو گپتا ہے ڈاکٹر انڈین، اس نے 10,000 آپریشن کیا. 10,000 10,000 انسانوں کے ساتھ وہ ایک حرکت سلوک کر چکا ہے. اور ان مریضوں کا بنتا کیا ہے جو ڈونر ہے، جی، جو اپنا ڈونیٹ کر رہا ہے، کیونکہ ایک ٹکڑا ہی لیور کا لیا جاتا ہے، لیکن ان کی کنڈیشن پھر اس کے بعد دیکھیں جی، اس کے لیے 3 سٹیجز ہیں. اس کی پہلی سٹیج یہ ہے کہ جب ڈونر اور ریسیپینٹس کے کچھ ٹیشو میچنگ ہونی چاہیے، بلڈ میچنگ ہونی چاہیے تاکہ وہ فنکشنل ہو جائے. صحیح ہے. ایکسیپٹنس ہو جائے ریسیپینٹ کی باڈی کے اندر. وہ تو چونکہ ہوتی نہیں ہے، بوگس ڈاکومنٹیشن کی بنیاد پہ وہ ریلیشن اسٹیبلش کرتے ہیں. دوسری سٹیج آتی ہے کہ جو پروسیجر جس انوائرمنٹ کے اندر ہو رہا ہے آیا وہ ہائیلی ہائیجینک ہے، جو کہ قطن ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ انلیگل کام ہے، ان ہائیجینک ہوتا ہے. اور پورے کا پورا ابھی آپ نے دیکھا جیسے کہ ان کے پورے پیٹ چیرے ہوئے ہیں. جب یہ پورے کا پورا پیٹ ایکسپوز ہوتا ہے تو اس ان ہائیجینک انوائرمنٹ کے اندر بہت سارے جراثیم اور مزید جو طبی پیچیدگیاں ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ تیسرا، جب یہ پوسٹ سرجیکل یا پوسٹ پروسیجرل جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے
وہ تو ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے, ادویات کے لیے پیسے نہیں ہوتے, اور وہ ڈپینڈنگ اپون ان کی میڈیکیشن ہوتی ہے کتنا عرصہ 2 4 سال 5 سال یہ زندہ رہ سکتے ہیں. تو آپ بڑا سیفلی کہہ سکتے ہیں ہم کہ جو سروائیول ریٹ ہے وہ بڑا نیگلیجبل ہے. اوکے, بڑا خطرناک ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جمیل احمد خان میو صاحب, اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایف آئی. آپ نے ان کی گفتگو سے بڑے تفصیل کے ساتھ انہوں نے سارے جو حالات ہیں وہ بیان کیے ہیں, کس طریقے سے یہ ریکٹ کام کرتا ہے, یہ لوگ کس طرح سے اپنا کام کرتے ہیں, لوگوں کو ان کی مجبوریوں کو, ان کی معاشی مجبوریوں کو کس طرح سے ایکسپلائٹ کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا جرم ہے. یہاں پر حکومت کی بھی بہت حد تک ذمہ داری ہے, کیونکہ اگر کوئی شخص غربت کے ہاتھوں اس حال کو پہنچ جائے کہ وہ اپنے جسم کا کوئی عضو بھی دینے پر مجبور ہو جائے تو یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے. بہرحال انہوں نے بڑی اچھی جو کاوش کی ہے, جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ 1 سال ہی ہوا ہے کہ ان کے جو قوانین میں تبدیلی ہوئی اس کے بعد ان کے پاس یہ مینڈیٹ آیا, یہ اختیار آیا کہ یہ اس طرح کے جو جرائم ہیں ان کی سرکوبی کر سکیں, کارروائی کر سکیں. تو ہم ان کو سراہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آگے بھی اگر کوئی مزید ریکٹ یا مزید گروہ بھی ایسے اقوام ملوث ہیں تو ان کو بھی گرفتار کیا جائے, اور حکومتی سطح پر حکومت سے حکومت کا لیول پر کوئی ایسے قوانین ہوں, کوئی ایسا معاہدہ ہو کہ اس طرح کے جو انلیگل آپریشنز ہیں, لیگل ڈاکومنٹس کی بنیاد پر ان کا خاتمہ ہو سکے. غیر قانونی جسمانی پیوند کاری کی یوں تو بہت سے کیسز موجود ہیں ہمارے اس معاشرے میں, اور خاص طور پر پنجاب کے اگر علاقوں کی بات کروں, لیکن میں اس وقت ایک مخصوص علاقے میں پہنچا ہوں. دوہٹا عظمت اس جگہ کا نام ہے, حافظ آباد کے قریب, اور یہاں ایک کیس ایسا ہے, ایک ایسا نوجوان ہے جس کی مجبوریوں کا سودا کیا گیا, اور اب اس کی حالت یہ ہے کہ وہ اس وقت چارپائی پر ہے, کوئی کام نہیں کر سکتا, اٹھ نہیں سکتا, بیٹھ نہیں سکتا, اور اس کی کیا حالت ہے, کس نے اس کے ساتھ ایسا سب کچھ کیا, یہ اسی نوجوان سے اب بات کرتے ہیں. السلام علیکم, آپ کا نام کیا ہے؟ مبشر رسول. مبشر, کیا ہوا آپ کو؟ میرا نا لیور نکالا گیا. کس نے نکالا؟ حنیف نے. حنیف نے, کیوں, کیا کہا اس نے آپ کو, اور کس طرح آپ اس کے چنگل میں پھنسے؟ میں اس کے پاس کام کرتا تھا, ریڑھی لگاتا تھا. اچھا, مزدوری کرتا تھا. ٹھیک ہے. اس نے بولا کہ تم یہ کام کر لو, تجھے پیسے دوں گا, تمہارا گھر کا خرچہ میں کروں گا, تم یہ میرے لیے اتنا کام. وہ خود بھی اپنا گردہ دے چکا تھا؟ جی, وہ خود بھی دے چکا. جگر؟ ہاں جی, اچھا, دے چکا تھا. اچھا, پھر اس کے بعد وہ جب میں ادھر چلا گیا, پھر واپس کہاں چلے گئے؟ انڈیا گیا. وہ آپ کو انڈیا لے کے گیا؟ جی جی. آپ کا ویزا وغیرہ بنوایا؟ جی جی. غیر قانونی ڈاکومنٹس تھے وہ, جعلی ڈاکومنٹس تھے؟ جی جی. گھر میں کسی نے سمجھایا نہیں؟ گھر کو اس نے مجھ کو قرآن پر ہاتھ رکھایا تھا, گھر والوں کو بتانا نہیں ہے. اچھا, اس لیے رقم طے ہوئی تھی؟ 3 لاکھ ہوئی تھی. 3 لاکھ روپے طے ہوئے تھے. جی. ملے کتنے ہیں؟ ملے 30 سے 40 ہزار روپے. باقی پیسے بھی نہیں ملے؟ باقی اس نے دیے نہیں ہے. اچھا, وہاں کس جگہ پہ رہ گئے تھے ہندوستان میں؟ وہاں دلی کے ساتھ ہے, فورٹس ہاسپٹل کا نام ہے. اسپتال تھا؟ ہاسپٹل تھا. ہاسپٹل تھا, وہیں کے ڈاکٹر تھے؟ ہاں جی, وہی. کیا کیا انہوں نے؟ بس بے ہوش کیا اور جگر نکال لیا میرا آدھا. جگر کا ٹکڑا نکالا؟ جی جی. پہلے جب یہ کرنا تھا تو بتایا تھا کہ طبیعت اس طرح خراب ہوگی؟ نہیں, پہلے سے وہ کہہ رہے تھے کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا, بس تھوڑا سا لیں گے, وہ 10 دن میں پورا ہو جائے گا, تمہیں بالکل میری طرف دیکھو, میں بھی ٹھیک پھر رہا ہوں, تم بھی ٹھیک رہو گے. آپ کا نام کیا جی؟ یہ پکڑیے گا. انصر علی. انصر جی. اچھا, آپ بتائیں کہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ مبشر کیا کرنے والا ہے, اور یہ جو آدمی ہے حنیف جو کہ اب تو خیر پولیس کی حراست میں بھی ہے, اس کے بارے میں آپ کو علم نہیں تھا؟ سر جو نا پہلے میں نے کہا کہ تو نا آگے تینوں کرنا ہے, تیرے مسئلے کے راستے میں پکڑنا ہے. آپ نے پکڑوایا ان لوگوں کو؟ جی. اچھا, کس طرح پکڑوایا آپ نے؟ جی, علی دوسرا نا علی جڑا ہے نا, اس دی میری صبح 9 بجے دی ٹکٹ آئی انڈیا جان دی. 9 بجے آپ کو بھی کہا کہ آپ بھی اپنا جو جگر ہے پوچھیں, آپ کیا کریں. جی. اچھا, صبح اسی انہوں نے رابطہ کیتا کس طرح تینوں ہو سکیا کہ تیری ٹکٹ جڑی ہے نا 9 بجے لگی, میں تو 9 بجے نکل جانا ہے. میں کہ ٹھیک ہے. اس تو بعد بشر تو میں جا کے پتایا حنیف نو. حنیف نے پھر رابطہ ہوا پولیس نے, انہوں نے آخیا کہ تو نا اپنا موبائل آن رکھ. اچھا. اس نے پھر موبائل اپنا آن رکھا, علی فون کرتا رہا. علی نے اس آخیا کہ میں نا اب جو تیرا بندہ ہے نا لے کے آ گیا. پولیس نے پکڑ لیا دونوں؟ جی, 2 ہی لوگ تھے یہ؟ جی. صحیح ہے. یہ ان کو دیجیے مائک. بہن, آپ مبشر کی وائف ہیں, بیوی ہیں آپ؟ ہاں جی. جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا, انہوں نے جانا تھا انڈیا جانا تھا, ظاہر ہے دوسرے ملک میں, آپ کو بتایا تھا؟ نہیں, سانو بالکل نہیں بتایا. کہہ رہے تھے ہم باہر جا رہے ہیں پھر آتے ہیں.
लेकिन गए फिर आए ही नहीं है वापस। तो जब वापस ये आए मुबशर और इनकी हालत ऐसी थी, आपने देखी? भाई ऐसी थी बिल्कुल। क्या आपको लगा, मतलब आपको एहसास हुआ कि कोई खतरनाक काम हो गया, गलत चीज? हाँ जी, पूछा आपने इनसे? पूछा था, देखा भी था। हाँ। क्या इनकी इस वक्त कंडीशन है, हालत क्या है? भाई ये हालत तो बुरी है, लेकिन ना कोई शय भी नहीं दे रहे। यही है, अभी कोई शय दे दो, इनका इलाज पक्का करवा ले ली। इनका इलाज होना चाहिए, आप हाँ अपील जी। कर रही हैं ये? हाँ जी, साडा बहुत हाथ तंग होया है ये जानना। ये बेटी है आपकी? हाँ जी। कितनी उम्र है जी इसकी? इसकी 4 साल। पढ़ती है अभी या नहीं? नहीं, अभी नहीं पढ़ी। पढ़ाएंगे इसको आप? हाँ जी। क्या नाम है इसका? मरियम। मुबशर, आपकी छोटी सी बच्ची है 4 साल की, आपको खौफ नहीं आया कि अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाता, आप एक दूसरे मुल्क जा रहे हो, वो भी जाली कागजात पे, वहाँ पे कोई ऊंच नीच हो जाती, इस बच्ची का क्या बनता, आपकी बीवी का क्या बनता? सर उसने मोतमिन ही ऐसे कर लिया था, पता ही नहीं चलने दिया। वो कह रहा था मेरी तरफ देखो, सिर्फ इतना को लेंगे, वो भी मशीन के साथ लेंगे, तुम्हारा कट नहीं होगा तो तुम ठीक हो जाओगे, 10 दिन में तुम्हारा जिगर पूरा हो जाएगा। कट लगा हुआ है अभी? जी कट लगा। कितना बड़ा कट है? बहुत बड़ा कट है, यहाँ से यहाँ तक आप देख आप सकते दिखा हैं। सकते हैं? नाज़रीन आप ये देखिए कट। अच्छा, मेरा एक और भी इसमें खौफ है, जितना बड़ा आप कट देख रहे हैं, इस बात की क्या गारंटी है कि सिर्फ एक टुकड़ा जिगर का ही काटा गया होगा? खुदा ना खास्ता अगर किडनी यानी गुर्दा जो है वो निकालने का भी एक खतरा बहरहाल मौजूद रहता है, क्योंकि एक शख्स सब बेहोश है। कितने टांके लगे मुबशर? 40-45 होंगे ना, ज्यादा ही 45 टांके लगे। ज्यादा ही 50 मिनट। अच्छा, इसको आप ठीक कर लो। मैं चाहता हूँ जो आप लोग देख रहे हैं, जी जी, जो अपनी किसी मजबूरी की वजह से, गुर्बत की वजह से इस तरह के लोगों के चुंगल में फंस जाते हैं पैसों की खातिर, जी जी, तो आप उनको पैगाम देना चाहोगे? क्योंकि आपके ऊपर तो मैं बीती है ना, बिल्कुल देना आपने तो चाहूंगा सर। इस सारे मैं यही कहूँगा सर, ये इस काम बिल्कुल ना करे, एक टाइम की ना भी मिले तो वो गुजारा कर ले, ये बिल्कुल ना करे, क्योंकि निक्के छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका क्या बनेगा? मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, मैं अपना बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पा रहा, मैं छोटी सी बच्ची है, मैं मुहताज पड़ूंगा। ठीक है मुबशर, बहुत शुक्रिया। मेरा मकसद आपकी तकलीफ को बढ़ाना बिल्कुल नहीं था, बल्कि नाज़रीन आप तक ये हालात पहुंचाना था, दिखाना था कि किस तरह लोग लालच देते हैं, मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं, रुपयों का लालच देकर किस तरह एक शख्स को, एक 20-21 साल का ये नौजवान है, इसके आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। अगर हम एवरेज एज भी देखें तो अभी इसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। इसने पता नहीं क्या कुछ सोचा होगा, क्या क्या ख्वाब होंगे। इस बच्ची को पता भी नहीं कि उसके बाप के साथ क्या सलूक हो गया है, क्या उसका हाल कर दिया। इस घर की आप हालत देख रहे हैं। मेरी अपील है ना सिर्फ आप देखने वालों से कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे अनासर मौजूद है तो उनकी निशानदेही करें, पुलिस को बताएं, पुलिस को इन्फॉर्म करें। उसके साथ साथ वो लोग जो रुपयों के लालच में आकर अपने जिस्मानी आज़ा का सौदा करते हैं, उन्हें भी चाहिए कि ऐसे किसी शख्स के चुंगल में ना फंसें। अल्लाह ताला राज़िक है, अल्लाह ताला की ज़ात आपको रिस्क देने वाली है। लालच में ना आए, शॉर्टकट्स की तरफ ना जाएं, बल्कि अल्लाह से दुआ करें और मेहनत करें। फिर किसी हनीफ की जुर्रत नहीं होगी कि आपकी मजबूरियों का सौदा कर सके, फ़ायदा उठा सके। नाज़रीन, जब भी आज़ा ट्रांसप्लांट किए जाते हैं उसका एक बाकायदा तरीकाकार मौजूद होता है और माहिर डॉक्टर्स अपनी निगरानी में ये काम करते हैं। उसके बाद जो मरीज़ डोनर होता है उसके लिए भी एक तरीकाकार मौजूद है, उसका इलाज किया जाता है, अद्वियात होती हैं, तो इसके लिए इदारे भी मौजूद हैं। पूरी दुनिया में ऐसा होता है और पाकिस्तान में भी पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी यानी फोटा मौजूद है और मैं उस वक्त इस बिल्डिंग में ही मौजूद हूँ। डायरेक्टर टेक्निकल जनाब डॉक्टर मुर्तज़ा हैदर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम रहनुमाई लेते हैं, बात करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। सर, पहले मैं ये जानना चाहूँगा इस इदारे का काम क्या है, क्या करता है ये? हमारे इदारे का काम ये है, आपको इल्म है कि पाकिस्तान कुछ अर्सा पहले तक दुनिया भर में काफ़ी बदनाम था इलीगल ट्रांसप्लांटेशन के सिलसिले में। 2 तरीके से जो है वो इसको बदनाम किया गया। एक तो ये था कि पाकिस्तान के अंदर से जो अमीर लोग इस बीमारी में मुब्तला होते थे वो गरीब लोगों से पैसे दे के या किसी तरीके से उनसे वो गुर्दा ख़रीदा जाता था। इसके बाद फिर एक और ट्रेंड चला कि बाहर से लोग, ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट से लोग आते थे। यहाँ पे हॉस्पिटल्स ने और सर्जन्स ने अपने एजेंट रखे हुए थे जो कि उन गैर मुल्कियों के लिए गरीब लोगों को ढूंढते थे, तलाश करते थे और उनसे ज़बरदस्ती
या पैसे दे के उनसे अज़ा लिए जाते थे और उनको बेचा जाता था। तो जो ऐसे लोग या अनासिर या गिरोह कर रहे हैं इलीगल ट्रांसप्लांटेशन, क्या वो भी आपके डोमेन में आता है? उसके लिए भी आप ऑपरेशन कर सकते हैं या जी, हम उनके खिलाफ ऑपरेशन, हमें जब कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। उनके खिलाफ हम जो पुलिस और FIA के साथ मिल के उनके खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर करवाते हैं और उनको कोर्ट्स में। और सब अब जैसे कि हम इस प्रोग्राम भी कर रहे हैं, एक तो गुर्दों का निकाला जाना ट्रांसप्लांटेशन और उसके साथ साथ लिवर यानी जिगर की ट्रांसप्लांटेशन। गुर्दे चूँकि इंसान के दो होते हैं, एक निकल भी जाए तो एक के सहारे इंसान, सेहतमंद इंसान ज़िंदगी गुजार सकता है। लिवर में क्या होता है? नहीं, लिवर में एक्चुअली पूरा लिवर या जिगर नहीं निकाला जाता। अच्छा। इसका एक पोर्शन निकाला जाता है। अल्लाह ताला ने जिगर में एक ऐसी खूबी रखी है कि वो उसे अगर निकाल भी दिया जाए तो वो रीजनरेट कर जाता है, दोबारा बन जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मेरा और सवाल है। मैंने कुछ केसेस देखे हैं, अब लिवर ट्रांसप्लांटेशन हुई है तमाम केसेस की, लेकिन कट जो है जिस्म पर, पेट पर, वो हर एक के मुख्तलिफ हैं। कुछ के छोटा सा कट लगा हुआ है। अभी एक मरीज़ हमने देखा जिसका ये पेट के ऊपर यहाँ तक कट है और 45 स्टिचेस लगे हैं। सवाल मेरा ये है कि क्या लिवर ट्रांसप्लांट में क्या वाकई इतना पेट चाक करना पड़ता है या फिर इसकी आड़ में गुर्दा निकाले जाने का भी कोई इम्कान मौजूद होता है? क्योंकि इतना बड़ा कट, आप चूँकि डॉक्टर हैं, आप बेहतर बता सकते हैं। नहीं, देखें, गुर्दा निकाले जाने का इम्कान तो हो सकता है। जो एक इलीगल एक्टिविटी हो सकती है उसमें कोई भी इलीगल काम हो सकता है। मरीज़ बेहोश पड़ा, उसको पता भी कुछ मरीज़ बेहोश है, उसे पता भी नहीं है, ये बिल्कुल इसमें ये पॉसिबिलिटी है। और बाकी जो आप इंसिजन की बात कर रहे हैं तो ये सर्जन टू सर्जन, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल भी ये वेरी करता है। और दूसरा ये कि अगर सर्जन प्रॉपरली क्वालिफाइड और ट्रेन ना हो तो सर्जरी के दौरान भी कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है जिसकी वजह से उसे इंसिजन को ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है। डॉक्टर साहब, आखिरी मेरा सवाल, अब इलीगल ट्रांसप्लांटेशन में एक चीज़ सामने आई है कि जाली कागजात बनवाए जाते हैं, इसमें रिश्तेदार साबित किया जाता है, उसमें टिश्यूज़ मैच करवाए जाते हैं। ये तरीकाकार किस तरह से होता है? इसकी मॉनिटरिंग क्या आप लोगों के अंडर जाती है? क्या आपको कोई तरीकाकार मौजूद है? जी बिल्कुल, इसमें ऐसा होता है, इसे दो लेवल पे चेक किया जाता है। एक तो जिस हॉस्पिटल में मरीज़ का ऑपरेशन होना होता है, एक हर हॉस्पिटल की जो हमारे साथ रजिस्टर है अपनी एक एवेल्युएशन कमेटी है, उनको हम लोगों ने फॉर्म्स दिए हुए हैं, उनको SOPs दिए हुए हैं, वो उसके मुताबिक सारा फिल करके तसल्ली करके हमारे पास भेजते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कोई फैसलाबाद से केस आया तो हम फैसलाबाद में DPO फैसलाबाद को लिखते हैं, उन डिफरेंट एजेंसी से उनको वेरीफाई करते हैं, तो उनकी वेरिफिकेशन के बाद ही हम। ये काफ़ी टाइम टेकिंग नहीं होता? क्योंकि अगर मरीज़ ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है तो वक्त बहुत लग जाता होगा इसमें तो। नहीं, पेशेंट उमूमन डायलिसिस पे होते हैं। और ये हमारा, देखें, हमारे पास जो केस आता है ना, वो कभी भी 24-48 घंटे से ज़्यादा हमारे पास नहीं होता। हम उसकी एवेल्युएशन करके उसको भेज देते हैं। सिर्फ मेरे ख्याल में चंद एक पेशेंट होते होंगे जिनको हम फर्दर एजेंसी से वेरिफिकेशन करवाते हैं, और वो भी 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं लगते। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुर्तज़ा हैदर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। एक इदारा मौजूद है फोटा के नाम से, पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी जिसका नाम है। इसके होते हुए आपको चोर रास्तों की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी बहन को, किसी भाई को आज़ा की ज़रूरत हो, किसी अज़ू की ज़रूरत हो, तो उसके लिए बाकायदा इदारा मौजूद है। आप आएँ, चेकअप करवाएँ, टिश्यूज़ मैच करवाएँ, और इसमें कोई मुमानियत भी नहीं है, कबाहत भी कोई नहीं है। लेकिन जो लोग चोर रास्ते इख्तियार करते हैं, जिस तरह हम केसेस भी आपके सामने ला रहे हैं, उसके बाद जो मरीज़ों की हालत होती है, डोनर्स की जो एहतियात देते हैं, वो आपने बहरहाल देख ही ली है। मेरी इल्तिजा है सबसे कि आपने इर्द गिर्द ऐसे नासिर पर भी नज़र रखें, और जिनको नहीं पता इस इदारे के बारे में, हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से आपको इल्म हो रहा है, लोगों को इन्फॉर्मेशन दें, बताएं, क्योंकि बहुत से ऐसे मरीज़, बहुत से ऐसे ज़रूरतमंद मौजूद हैं जिन्हें आज़ा की ज़रूरत है, और उनकी ज़िंदगी शायद किसी की एक के अतिये से दोबारा से बहाल हो जाए और उनके ख़ानदान वाले शुक्रगुजार हों आप सबके। तो ये मालूमात आप अपने तौर पर भी लोगों को पहुँचाएँ। नाज़रीन की उतनी जिम्मेदारी बनती है जितनी हमारी जिम्मेदारी। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, देखते हैं कि आप नाज़रीन अपनी जिम्मेदारी किस हद तक अदा करते हैं।
FIA نے 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। इनसे बात करता हूँ बारी बारी और जानता हूँ कि क्या मुहर्रिकात थे जिसकी बिना पर इन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया है। पाकिस्तान की बदनामी का भी बायस बने और उसके साथ साथ लोगों की ज़िंदगियों के साथ भी ये खेले हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद हनीफ। हनीफ, कहाँ रहते हो? मैं सर दीपालपुर में। क्यों गिरफ्तार किया FIA वालों ने? सर मैंने अपना लिवर दिया था, मेरे पे कर्जा था 10 लाख रुपए। किसको दिया था? मैं एक बच्ची थी 8 महीने की, मर्दान की, अच्छा, उसको दिया था चाइना में जाके। रिश्तेदार थी या तुम्हारी वो? नहीं नहीं सर, रिश्तेदार नहीं थी। अच्छा, चाइना में जाके दिया था? जी, कौन चाइना लेकर गया था? वो अफजाल था जी, फैसलाबाद से जंटू सर ने मुझे भेजा था। अच्छा, पैसे कितने मिले तुम्हें? 2.5 लाख रुपए। तय कितने हुए थे? तय तो मेरे साथ 8 लाख रुपया हुआ था। 2.5 लाख मिला, 5.5 लाख तो फिर भी रह गया जी, वही कर्जे के लिए तो ये यानी मुश्किल खुद काम किया। अपना लिवर ट्रांसप्लांट करवाया, उसके बावजूद पैसे तो इतने नहीं मिले ना? नहीं सर, तुमने अपनी मर्जी से ट्रांसप्लांट करवाया, उसके बाद तुमने सोचा कि दूसरों से भी बदला लूं मैं? नहीं सर, इस मैं काम में पड़ गए, लोगों को माइल करने लगे इस काम की नहीं तरफ? सर, मैं नहीं कर रहा था। क्या कर रहे थे फिर? वो बंदे जिसने पता लगा ना कि हनीफ ने करवाया है, लोग खुद आए, वो खुद कि हमारा आके गुर्दा भी ले लो, हमारा लिवर भी ले लो, हाँ? खुद आए लोग? जी खुद आए, तो मेरे से कहते कि हमारा भी करवा दें, हमने पैसे देने। अच्छा, पैसे देने हैं, तो तुमने नेकी का काम समझ के जो है ये काम करना शुरू कर दिया? बस सर गलती होगी, गलती हो गई। मजबूर पीछे थे। घर में कौन कौन है? बच्चे हैं छोटे? जी। क्या बनेगा उनका? सोचा? तो गिरफ्तार हो गए हो, जी। पैसों की खातिर एक काम किया, सजा होगी, क्या बनेगा उनका? अल्लाह मालिक है। अगर यही बात सोची होती कि अल्लाह ही मालिक होता है तो ये काम ना करते। अल्लाह तो सबका मालिक है ना? पैसों के लालच में गलती कर बैठे। जरा आपका क्या नाम है? अली। ये बता रहा है कि अपनी वालदा के लिए पहले इससे सच है? डोनेट इससे मांगा था, उस वक्त इससे नहीं, इससे लिया था, फैमिली से अरेंज हो गया था। बाद में ये मेरे दोस्त है, इनके लिए इससे अब मांगा था, इन दोनों का कांटेक्ट करवाया था मैंने। ये जानते हुए कि इलीगल है ये काम, गैर कानूनी है? मैंने कांटेक्ट करवाया इनका। लेकिन है तो इलीगल है ना? पढ़े लिखे हो आप? जी। कितना पढ़े हो? MBA। MBA के बाद मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इतनी पढ़ाई के बाद भी ये नहीं पता कि कौन सी चीज़ जायज़ है और कौन सी नाजायज़ है? सब मैंने ज़िंदगी बचाने के लिए इनको उनका नंबर दिया कि आप आपस में कांटेक्ट कर लें, आप आपस में जो बातचीत करना चाहते तो हैं। जो वालदा का कह रहा है आपकी, उस वक्त मैंने इसे कांटेक्ट किया था, ये 2 साल पुरानी बात है, इस वजह से इसका नंबर मेरे पास था। लेकिन तब मुझे अपनी फैमिली से डोनर मिल गया था और मैं वो ले गया था। मिल गया था, नंबर मौजूद था इसका। नंबर दिया किसने था? किसी ने ऐसे जब परेशानी है 100 लोगों से बात की थी, किसी ने उस वक्त इसका नंबर दे दिया था, जो करवा के कोई आया हुआ था पहले। आप पहुँचे इधर, आपको चाहिए था? क्या चाहिए था? मुझे ना, मैं भाई का ट्रांसप्लांट करवाया था 2014 में। 2014 में किस चीज़ का? लिवर ट्रांसप्लांट। लिवर ट्रांसप्लांट कहाँ से करवाया था? गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली से। तो उसके बाद ये मेरे जानने वाले थे, दोस्त थे, बिल्कुल क्रिटिकल पोजीशन थी इनकी। इनको डॉक्टर साहब ने ये कहा कि आपको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। ये मेरे पास घर आए कि आपने भाई का करवाया है तो उसमें मेरी ना हेल्प कर दे। अच्छा। मैं उनको जो है ना, जहाँ से डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे कुछ करवाए थे, पाक हेल्थ केयर सेंटर है शाहजमार रोड पे, वहाँ पे डॉक्टर साहब से उनकी मुलाकात उनकी और डॉक्टर साहब की करवाई। उन्होंने कहा जी ठीक है, आप जो है ना वो डॉक्टर ने किसने बताया था? कौन से डॉक्टर? जिन डॉक्टर से मुलाकात करवाई वो ऑलरेडी मैं, क्योंकि वो भाई का वहाँ से करवा चुका था ना सारे, क्योंकि लाहौर में वही काम करते। भाई का जो करवाया वो लीगली करवाया या इलीगली करवाया? नहीं, वो लीगली। रिश्तेदारों के अंदर हाँ जी, मौजूद थे? जी जी। उसके बाद ये था कि वो कहते हैं कि जी आप डोनर ले आए। मैंने उनसे कहा जी आप अपने रिश्तेदारों में कोई डोनर ढूंढे तो तभी जो है ना वो आपका ट्रांसप्लांट होगा। वो 2-4 दिन उन्होंने सर्च किया, वो कहते हैं किसी का ब्लड ग्रुप नहीं मैच, कोई दे नहीं रहा, इस तरह का मामला। तो फिर उन्होंने कहा कि आपने जो है ना वो, क्योंकि ये मेरे साथ वहाँ पे इंडिया में अपनी अम्मी का करवा रहे, मैं भाई का करवा रहा था, तो इन्होंने इनसे मैंने रब्ता किया। मैंने कहा जी एक डोनर की ज़रूरत है, एक ज़िंदगी बचानी है, तो आप किसी का नंबर है तो आप दे दें। इन्होंने मुझे इस एजेंट का नंबर दिया था, मैंने इससे जो है ना वो रब्ता किया। ये कहता है ठीक है जी अरेंज हो जाएगा। वो बस ये मैंने किरदार अदा किया कि उनको डोनर अरेंज करके जो है ना वो दिया है। तो यहाँ पे वो मतलब इनके साथ में इंडिया जा रहा था। मेरी बात सुने, वो जो जी, एक मजबूर शख्स से सौदा होता है उसके जिस्म के किसी अज़ू का, ठीक है, और उसके बाद उसको 30-40 हज़ार रुपये दे दिए जाते हैं। खुद ये लोग लाखों रुपए रखते हैं। ये काम क्या इंसानी ज़िंदगी बचाने के ज़ुमरे में आता है? नहीं, क्या ये नेकी का काम है? मेरी बात सुन, पहले तो सर ये है कि ये 30-40 हज़ार नहीं, वो जो लिवर देता है ना उसको 3 लाख रुपया ये देते हैं। 3 लाख क्या ठीक काफ़ी है? 3 लाख नहीं सर, वो तो इंसानी जान के लिए कोई भी कीमत नहीं है ना। उसके बाद ये था कि जब इन्होंने ये कहा कि क्योंकि वो बंदा जिसका जो पेशेंट था ना, जो जा रहा था इंडिया करवाने, उसकी 6 बेटियां और 1 बेटा और छोटे छोटे थे। वो उसके जो आंसू थे ना, मैं बाई गॉड मैंने जाना ही नहीं था ना, मेरा प्रोग्राम था, क्योंकि मेरे भी
گھر میں بچے تھے تو اس نے کہا جی آپ میرے ساتھ چلے اور میری زندگی بچانے کے لیے صرف انسانیت کے ناطے نا زندگی بچانے کے لیے سیمپل لیا جاتا ہے یا ٹیشو لیا جاتا ہے اس کے بعد وہ بیمار پڑ جاتا ہے. ایک تو یہ کہ وہاں جہاں یہ آپریشن ہوتا ہے وہ ہائیجینک نہیں ہوتا, وہاں پہ 100 بیماریاں لگ جاتی ہیں جب پیٹ کھلتا ہے انسان کا. ایک بات, اس کے بعد جو بیمار ہو جاتا ہے ادویات بڑی مہنگی ہیں, علاج نہیں ہو پاتا, اور ریشو جو ہے ریٹ ہے وہ زیادہ ہے. ہم بات کریں جو لوگ دیتے ہیں اپنا ٹرانسپلانٹ کرواتے ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں یا پھر زندگی بھر بیمار رہتے ہیں. پھر بھی یہ نیکی کا کام ہے. نہیں سر, جو ڈاکٹر صاحب تھے نا جن کے پاس ہم فائل کمپلیٹ کروانے گئے تھے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ 6 ہفتوں کے بعد نا لیور جو ہے نا وہ ڈونر کا بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور جو ریسیپینٹ ہوتا ہے اس کا بھی ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے حنیف میاں سارا جو فساد کی جڑ ہو نا وہ تم ہو. ثابت تو یہ ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں نے پہلی دفعہ کیا, وہ کہہ رہے ہیں میں نے نیکی کا کام سمجھ کے کیا. تمہارے ساتھ اگر تم نے خود اپنی مرضی سے ٹرانسپلانٹ کروایا اس کے بعد تم نے کہا کہ بھائی کوئی اور بھی نہ بچے. نہیں سر, فساد کی جڑ تو تم ہی ہو نا. پھر ثابت ہو گیا. کیا خیال ہے سر؟ مجبور تھا, نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہو. نیکسٹ ٹائم موقع ملے گا تو کرو. نہیں کر, ابھی تو سزا ملے گی. جتنے لوگوں کی زندگی کے ساتھ کھیلے ہو, پتہ نہیں کتنے لوگوں کے لیور جب ٹرانسپلانٹ کیے گئے ہیں, کاٹا گیا ہے, بچے بھی ہیں یا نہیں. کبھی پوچھا کسی کی جا کے کہ بھائی کیا حالات ہیں؟ کبھی پوچھا کسی کی؟ نہیں پوچھا. چلو خیر, اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا جی اس کی نیت اور ان لوگوں کی نیت کا. میں ظاہر ہے ان کے دلوں میں جھانک کے نہیں دیکھ سکتا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ کس حد تک صحیح کہہ رہے ہیں, درست کہہ رہے ہیں. کسی انسانی زندگی کے ساتھ کھیلنا بہت گھناؤنا فیل ہے, اور اس کے نتیجے میں جو کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں, یہ ٹرانسپلانٹ تو کروا کے یہ لوگ تو سائڈ پر ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں, پیچیدگیاں ہوتی ہیں کسی انسانی جسم کے ساتھ, کیونکہ آپ اندازہ کیجئے یہ چاک کیا جاتا ہے پیٹ, اس کے بعد یہ بھی پتہ نہیں ہے, یہ بھی خبر نہیں ہے کہ گردہ نکال لیا جاتا ہو جگر کا علاج کرتے کرتے. یہ بھی کچھ خبر نہیں ہے کیونکہ ایک شخص بے ہوش پڑا ہوا ہے دوسرے ملک میں آپریشن تھیٹر پر ہے, اسے کیا پتا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور اس کو ملتا کیا ہے بدلے میں. کسی کو 30-40 ہزار روپے, کسی کو 2 لاکھ روپے, 3 لاکھ روپے. چلیں جی اس کو ہم بڑھا کر کھینچ تان کر 5 لاکھ بھی کر دیں تو کیا یہ رقم کافی ہے اپنی جان کا سودا کرنے میں؟ میرا تو خیال ہے کہ نہیں. بہرحال اس جیسے لوگوں کو پکڑنا چاہیے اور اس طرح کے جو گھناؤنا کاروبار ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے, اور اس میں حکومت کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ناظرین, اس سارے کیس کا قانونی پہلو کیا ہے اس پر بات کرنے کے لیے میں موجود ہوں ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ اور ممبر پنجاب بار کونسل سید فراحت علی شاہ صاحب کے ساتھ بات کرتے ہیں. بہت شکریہ صاحب کا وقت کا. آج جو غیر قانونی اعضاء کی پیوند کاری ہے اس کا بڑے کیسز بھی سامنے ہیں, ہم بھی اس پر ہی ریسرچ کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. کوئی لا موجود ہے اور اگر ہے تو سزا کتنی ہے اس کی؟ بیسیکلی یہ جب سٹارٹ کیا گیا تھا کچھ مسعود ہاسپٹل اور دوسرے ہاسپٹل جو تھے, لوگوں کو پکڑا گیا گردوں کی ٹرانسپلانٹ انلیگل کے حوالے سے, تو اس وقت لا نہیں تھا. بڑی مذاقہ خیز بات ہوئی کہ ڈاکٹرز پکڑے گئے, ان کے ایجنٹ پکڑے گئے, انہوں نے کہا کہ جی ان کے خلاف کیا ایف آئی آر دیں. انہوں نے کہا جی انہوں نے اس کا گردہ چوری کر لیا, چوری کی ایف آئی آر دے دیں. تو اس دن یہ پتہ چلا کہ ہمارے پاس آرگنز کی انلیگل ٹرانسفیوژن سے متعلق لا ہی نہیں. تو پھر پہلے اس میں آرڈیننس آیا, اس کے بعد اب فوٹا ہم کہتے ہیں اس کو, لا کو پریونشن آف ہیومن آرگنز ٹرانسپلانٹ ایکٹ ہے, جس کے تحت یہ سارے اس میں کڈنیز کا اگر ٹرانسپلانٹ کیا جائے, لیور کا ٹرانسپلانٹ کیا جائے. بیچ میں کچھ کیسز ایسے آئے تھے جس میں آپ نے بون میرو کی ٹرانسفیوژن کا سنا تھا. تو یہ سارے کے سارے کیسز ہیومن آرگنز سے ریلیٹڈ ہیں اور اس میں سزائیں کافی جو کیپٹل پنشمنٹس بھی ہیں, 10 سال سزا بھی ہے, 14 سال سزا بھی ہے. لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ سزا کسی کی خواہش پہ نہیں دی جا سکتی, نہ ہی کوئی سزا جو ہے وہ آپ کو کوڈ میں جو کوڈیفائڈ دی گئی ہے وہ نہیں. سزا دی جاتی ہے ایویڈنس کے معیار کو دیکھ کر. یہاں پر جو ہماری ایجنسیز کلیکشن آف ایویڈنس کرتی ہیں وہ اتنا ویک کیس تیار کرتی ہیں کہ کورٹس سزائیں نہیں دیتی. پھر یہ آپ کے ہمارے پاس جو کیسز بہت زیادہ رپورٹ ہوئے ہیں اس میں جو لوگ آرگنز ٹرانسپلانٹ کرانے کے لیے آ رہے ہیں وہ دوسرے کنٹریز سے ہیں. کچھ لوگ سعودیہ سے آئے ہوئے ہیں, کچھ لوگ یمن سے آئے ہوئے ہیں. وہ کرتے یہ ہیں کہ جب ان کا کیس بیل آؤٹ ہوتے ہیں تو وہ اپنے اپنے کنٹریز کو چلے جاتے ہیں. تو وہ ایک بہت بڑا ایویڈنس کا پیس شیٹر ہو جاتا ہے, جس وجہ سے صریحاً فائدہ جو ہے وہ ایکیوز پارٹی کو ہوتا ہے. اچھا فراز صاحب, یہ بتائے گا کہ جو ڈونر ہے جو اپنا گردہ ڈونیٹ کر رہا ہے یا لیور کا ایک حصہ ڈونیٹ کر رہا ہے, کیا اس پر بھی قانون کا اطلاق ہوتا ہے؟ اس کو بھی اتنی سزا ملے گی کیونکہ اپنی حالت بھی اس کی غیر ہوتی ہے, لیکن کیا اس پر قانون اپلائی ہوتا ہے؟ اب جو لا ہے آپ صرف بلڈ ریلیشنز میں ایک دوسرے کو آرگن دے سکتے ہیں. بھائی بھائی کو دے سکتا ہے, بہن بھائی کو دے سکتا ہے, بیٹا والدہ کو دے سکتا ہے, بیٹا والد کو دے سکتا ہے. اس کے علاوہ کزنز کا بھی اگر ہے تو اس کی پھر پرمیشن لینی پڑتی ہے اگر آپ کو کزنز نے کزن میں دینا. اس کے علاوہ جتنا بھی آرگنز کی ٹرانسفیوژن ہے, ٹرانسپلانٹ ہے, وہ انلیگل ہو جاتا ہے اور گردہ دینے والا بھی بالکل اسی طرح سے رسپانسبل ہو جاتا ہے. یہاں سے جب لوگ جاتے ہیں ٹرانسپلانٹ کے لیے
इलीगल जाते हैं, कागजात उनके जाली बनवाए जाते हैं, रिश्ता शो किया जाता है कि ये जिसको दिया जा रहा है वो उसका रिश्तेदार है। ये कागजात क्या एम्बेसी का काम होता है कि तस्दीक करवाई जाए? क्योंकि इंडिया वाले तो नहीं करते हैं और वो जाने देते हैं, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या तरीकाकार मौजूद है? बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा इसको हिंट आउट कर देता हूँ। जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है वो होता ही है कि एक आदमी यहाँ से ये नहीं लिखवा के जाता कि मैं यहाँ से गुर्दा देने के लिए जा रहा हूँ। वो यहाँ से जाता है, अपना इंडिया हॉस्पिटल से अपनी अपॉइंटमेंट लेता है कि जी मैंने अपना मेरा कोई इंटरनल सिस्टम है, मैं चेकअप के लिए जा रहा हूँ। वो यहाँ से जाके वहाँ पे गुर्दा ट्रांसप्लांट करके या अपना लिवर का जो पार्ट देना तो वो दे के वापस आ जाता है। बाकी जो कागजात वाली बात है, यहाँ पे बिल्कुल नादरा को मैनेज करके डॉक्यूमेंट्स बनवाए जाते हैं जिसमें वल्दियत शो कर दी जाती है, कज़न्स शो कर दी जाते हैं, मैरिज मतलब सिंपल हाल उनके लिए रह गया कि वो एक निकाह नामा रजिस्टर्ड करा लेते हैं, जिस निकाह नामा की प्रोविजन से वो मियाँ बीवी जैसे पेपर मैरिज की जाती थी कभी इमिग्रेशन के लिए, अब वो पेपर मैरिज की जा रही है फॉर दी ट्रांसफ्यूजन ऑफ ऑर्गन्स, ह्यूमन ऑर्गन्स। ये एक नया रास्ता निकाला। बहुत शुक्रिया। फरहाद अली शाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। कानून में थोड़ी सी लचक होनी चाहिए क्योंकि इसका फ़ायदा वो अनासर उठा रहे हैं जो लोगों की मजबूरियों को ख़रीदते हैं और गैर कानूनी तौर पर ट्रांसप्लांट करते हैं। तो कानून में अगर थोड़ी सी लचक होगी और अगर ब्लड रिलेशन के अलावा कोई और भी शख्स जो अपनी मर्ज़ी से, अपनी मंशा से अपना कोई भी अज़ू अतिया करता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और कानून की इम्प्लीमेंटेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बेसिकली अगर कानून की अमलदारी होगी तो ही ऐसे जराइम का खात्मा हो सकेगा। पाकिस्तान में इंसानी आज़ा की गैर कानूनी पेवंदकारी के बढ़ते हुए वाक़यात इंतहाई तशवीशनाक हैं। अतिया करने वालों की अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो गुर्बत के हाथों परेशानी का शिकार होते हैं और मुल्ज़िमान इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए पैसों का लालच देते हैं और उन्हें कायल कर लेते हैं कि वो अपना गुर्दा या जिगर अतिया कर दें, मगर इन गरीबों के हिस्से में आते हैं बस चंद हजार रुपए और मुस्तकिल बीमारी। ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे जराइम पेशा अनासिर का खात्मा किया जाए, सख्त से सख्त कवानीन बनाए जाएं और सबसे बढ़कर अवाम में शऊर पैदा किया जाए ताकि कोई पाकिस्तानी यूं घुट घुट कर जीने पर मजबूर न हो।